नमस्कार जय जगन्नाथ। आज गोटे आपको एमती गोटे आविष्य करी जार ना हूँ बिनोमो आप खेली बहुत पैसा इनकम करेंगे और चलते मुझे आपको गेमटा खेली देखी दूसरी। फ्रेंड्स बर्तमान मुझे देखुची बिनोमो आप केमती ट्रेडिंग करेंगे। जदि आप रियल अकाउंट रे बैलेंस नहीं ताले यही साइट रे क्लिक करके आपड़ ये फोन पे पेटीएम और यूपीआई रे पैसा को डिपोजिट करेंगे। तो बिनोमो आप केमती ऑन करेंगे आपन को प्रेडिक्ट कर अच्छी कि ग्राफ ऊपर जीव ना तलू खसब। जदि ग्राफ ऊपर जाऊँगी ऊपर को मारे, जदि ग्राफ तलू खसुची तलू को मारे। मो अकाउंट अच्छी 49,072 टंका। बर्तमान मुझे लगाऊँ 7,000 टंका। मत लगुच ग्राफ टी तलू खसब तेणु मुझे तलू को मारुची। बर्तमान आमको वेट कर अच्छी ट्रेडिंग कंप्लीट है जाए। यस देखो बर्तमान जीती 12,740 टंका। बिनोमो 24/7 सपोर्ट सिस्टम आपड़ भी पाइपर। आपन किसी प्रोब्लेम हेले आपन कस्टमर सहित कथा पारे 24 घंटा मध्य आपन किसी भी असुविधा हेनी। देखिले तो मुझे बिनोमो पैसा इनकम कली। आपन भी जातु डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी जल्दी जल्दी डाउनलोड करूँ बिनोमो आप और चलतु वीडियो देखा। अच्छा हाँ ठीक खोलते आम पलि आसू मुझे कॉलेज स्टूडेंट आम सब आम पढ़ु 2013 मसीहा पास आउट। बर्तमान अच्छी जो इंजीनियरिंग करूँ मैंने बहुत स्मृति मो सांग केते वर्षर माने दीपू खोलनो भाई मोर आम एका संगे इंजीनियरिंग करूँ 2013 आम पास आउट। हाँ 2013 जेतु गणेश पूजा एठी हेतला आज भूली पारलनी पुणी स्मृति। हाँ के लगे 700 लगा माने बहुत स्मृति एठी हमर अटकी कारण जहाँ भी आम एठी 4 वर्ष कॉलेज 4 वर्ष कि 5 वर्ष हम स्पेशल भी दे आस्ते से कथा गुडा कोन कैमरा सामने पाछबो ऑडियंस भाबे हम मूर्ख उडाको अवश्य सेटा सत्य कथा कट कर दो हसरा कट कर दो से जानले भी असुविधा ना सत्य पाठ पढ़ा पढ़ी एते नाही। हां दम प्रांगुड कर दो सुगु कुतरे कॉलेज रे की हेलो अजय बाबू कहते व्हाट दिस बिहेव दिस ब्लडी अजय द कॉलेज इज द राइट पर्टिकुलर ऑफ द फंक्शन। अरे जागला अजू भाई अरे अजू भाई मु कॉलेज आसती ये भाई जने कहले नाई आमर परमिशन नाई मु कहली हायर अथॉरिटी किए ना अजय बाबू मुझे दिया लगा लगा आप अजय भाई की लगा है आम कॉलेज बुलिया आसो कथा जा कह दिया टे भाई। हाँ दिया कि ना आम कॉलेज स्टूडेंट जान लगी प्रथम बैच कॉलेज। हाँ आम कौट थे जो बैक लगी पेपर को। हाँ पेपर बैक लगी मोर इंजीनियरिंग माने जिते आम करूँ मत ये कॉपी जो कहला मो पे पिला पास कर या पिला पास कर देख आज स्मृति माने आज कॉलेज सर केते वर्ष होलानी सांग 2013 2021 8 वर्ष। भाई तमे 4 वर्ष कॉलेज थिलो किंतु हम गाँटा ही पाखरे माने छतार टू मेंढासाल केते 1 किलोमीटर किंतु मु तुमको चिन्ह नथिली माने चिन्ह नथिले मु तुमको चिन्ह तमे पांदुगांडा थिला कोन ता ना कोन से पांदुगांडा नाटा पूरा धरनो टिके एटी हमें बसी खट्टी करथिले से आउट सब कहलु हां गाड़ी थाउ जेटा चाली पड़े भाई को माने भाई को कॉलेज एठी थिला एठू गां भी या घर भी हम मेंढासाल एठू 1 किलोमीटर माने छतार टू मेंढासाल 1 किलोमीटर किंतु भाई के से चिन्ह नथिली सेतल 2013 मसिया 13 मु जरा पकड़ा हेगी तमे तो 2013 थिलो मते कोते पढुसी गेल 10 रे पढुसी तापरे इंजीनियरिंग पर मु एक्टिंग लाइन ये कली ये टाउटरी डकायती लाइन में गला सेति भाई ये जेल में थिला आज काली फेरछि नाय ना जेतु गणेश पूजा भूली पारले कि पळे आछन फोन कॉलेज तक गया कॉलेज दिख ए जगह हमर 45 एडी केते मागणा मिला में खाइते किछोना नै एकदम सिस्टम थिला कि हां पैसा न प्रबल माने जे मागणा खाइछि तो टाइम से मूड बड थिला कॉलेज रो। हां कॉलेज बहुत स्मृति किंतु अछि कॉलेज रे पूरा स्मृति स्मृति सार भी लागे जण थिले ना बाबूरे एटा लागुनी एटा कॉलेज एटा लागुनी भूत गुटी एते सब करना पे लोन मान अछि बढ़िया कॉलेज बहुत बढ़िया कॉलेज आ एम्बुलेंस एटा वर्तमान हमर वो एई मिरर मोर मन अछि एई जगह रे मोर फोटो अछि एबे भी फोटो अछि से फोटो एइठी बसथिल एई जगह रे हो मास गेम छिड़ाई तीन कर बाइक लगी हो भाई लाइट हो एई बाइक हो बाइक स्टैंड लगी हो एक बक्सी में
ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଲି। ମାନେ ଲାଗୁଛି ପୁଣି 4 ବର୍ଷ ଡୋର୍ସ କେମିତି ପାଣି ସାରିଲାଣି କି ସେଠି? ଲାଗୁନି 4 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ 4 ବର୍ଷ ନାହିଁ ଆମର ଏଇଟା ହବ 8 ବର୍ଷ 8 9 ମାନେ ବର୍ଷ। ପୁଣି ଲାଗୁଛି 8 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛ ତମେ। ହଁ 8 ସେଇ ଜିନିଷଟା ସବୁ ମନେ ପଡୁଛି ଆମେ କୋଉଠି କଣ କରୁଛୁ। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପକେଇଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଏଇଠି ସେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପକେଇଥିଲା ଦାଢି ପାଢି ଉଠିନି ଭାଇଙ୍କର ସେ ଭିଡିଓରେ ଦାଢି ପାଢି ଉଠିଥିଲା ଭାଇ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ପକେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଶିବାନୀ କଲେଜ। ଶିବାନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛନ୍ତି ରତିକାନ୍ତ ସାହୁ, ଯିଏକି ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଯେକୌଣସି କହିବାର ଅଛି, ଯାହା ବି କହିବାର ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କର, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଖାଇବା ଆଉ ବସ୍ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଭଲ ନାହିଁ, କାରଣ ବସ୍ ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟପେଜ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟପେଜ ରଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଓନ୍ଲି ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ 1 ମିନିଟ୍ ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହିଁ। ଫଟୋ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା କଲେଜ ଗ୍ରୁପ। ଏଇଠି ବର୍ଷର ସେ ଯୋଉ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଦିଆ ହଉଛି, ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ପେପର ସବୁ ଦିଆ ହୁଏ। ହରି କଣ କଲା ଯାଇକି ହରିଟା କିଏ କି? ହରି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ରେ ଥିବେ। ହରି ଭାଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉଛି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। କଲେଜକୁ ଆସିଲା ପରେ କଲେଜ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡେ। କଲେଜ ଠିକ आ जल्दी आ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଛୁଆ ସେ ଟପର ଥିଲା हाँ कॉलेज रे टॉपर थिला କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି କଲେଜରେ ଟପର ପିଲା ହିଁ ସବୁ ଆଉ ଯିଏ ଥାର୍ଡ ବେଞ୍ଚ ରେ ପଡେ ବସିକି ଲାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ରେ ବସି ସିଏ ଖେଳଟି ସେ କୁଆଡେ କୋଉ ଲେଭେଲ ରେ ଲାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚର ଥିଲେ ନା हाँ ମୁଁ ତ ସବୁଠୁ ଗଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଥିଲି କଲେଜ ସବୁଠୁ ଗଦରେ ମାନେ କଲେଜ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି ମାନେ ମତେ କଲେଜରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଫଙ୍କସନ ହୁଏ ଫଙ୍କସନ ହୁଏ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଲେଜରେ କମେଡି ଫମେଡି ଆଙ୍କରିଂ ଏଗୁଡା କରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଗଧ ଥିଲି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏଇଠୁ ଏମିତି ଯିବା କାରଣ ମତେ ସାର୍ ପଚାରିଦେବେ ନା ଦେଖିଲି କୋଉ ସାର୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇ ଅଫିସ ରୁମରେ ଏପଟେ ଯାଇ ପୁଣି ବୁଲିକି ଆମେ ଯାଉ ନା ପଳେଇବି ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାର୍ ଗଲେ ତ କାଳେ ପଚାରିଦେବେ ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଏଠି ଇଏ ଥିଲା ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଝିଅ ପିଲା 3-4 ଜଣ ଗ୍ରୁପରେ ଆସି ପାଣି ପିଇବେ ଇଏ ହଁ ମୁଁ ଠିଆ ଅଛି ହଁ ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲାଣି ଏ ଆସିଗଲେ ଆମର ଅଜୁ ଭାଇ କୋଉ ଅଜୁ ଭାଇ ଆରେ ଇଏ ଆମ ଅଜୁ ଭାଇ ହଁ ଏଇ ଭାଇ ଏଇଟା ନା ଛୋଟ ବଡ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି କଲେଜ ଆମର ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ହେଲା ଅଜୟ କଣ ଖବର ସାଇଲେଣ୍ଟ କର ଭିତରେ ଚଢିକି ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ବାଣୁଆ ଏଠି ଗାଁରେ ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା ପିଲା ବାଣୁଆ ହେଲା ତାର ହାତ ଟିକେ ବାଣରେ ପଡିଥିଲା ତାକୁ ଚିଡଉଥିଲେ ବାଣୁଆ ହେଲା ସେ କଣ କରିବ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଥରେ ଆସିବ ଏବେ ନୋଟିସ ମରାଇନି ତା ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ପଢିବ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯାହାର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କମ୍ ଥିବ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ତାକୁ ରାଓ ସାର୍ ଆମର ଜଣେ ତେଲୁଗୁ ସାର୍ ଥିଲେ ରାଓ ସାର୍ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିକି ଆସ ଆଣ ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିଲ ତାହେଲେ ଆମେ ଛୁଟିଟା ଦରଖାସ୍ତ କରିବୁ ସେ କହିଲା ଆପ୍ଲିକେସନ କାହାକୁ ଲେଖିବ ସେ ଗୋଟେ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲା ये ओडिया सी सब नॉन ओडिया मैं क्या लिखेंगे एप्लीकेशन में से कहला मैं डाकता हूं तुम लिखो एही की बस की हैला एही बस की लिखि एप्लीकेशन में नहीं देला म राव सर उचन तेलुगु राव सर बोले क्यों रे एटी देइचा एटी दस्खत रे की करे दस्खत रे कोन मु करबी बाहर को लेके चलाओ चाहिए पुणी दस्खत माने क्या रे दस्खत का माने तारीख रे कोन मु पकेबी ना प्रिंसिपल नीचे पकेबी निया तारीख पकेगा सर तारीख पुण्य अरे कौन रे तारीख पकेला ना कला पूरी एटी लेखा अछि कोन पाई दस्खत होछ बुते हेछि कि जिया हेछि कोन खाइबो कोन असुविधा छि सेटा पुणी के लिखो कोनटा हेछि असुविधा सेटा पुणी प्रिंसिपल जानिबो लेखि चला से प्रिंसिपल परसेंटेज शॉर्ट लेखि वाला कोन रे ये एमिति कोन लेखा छि गारे किए तब सेटा कोन मु देबी आइला पुणी गारो देला सब नहीं फाइनल कोन रे इकडे पिले गुआ बुला हेछि बढ़िया आइला
ଆଇଲା ପୁଣି ଗୋଟେ କରେକ୍ସନ କରି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିଦେଲା ଏଥିରେ ପୁଣି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଅଛି ଇ ପରେ ଆଇଲା କଦରଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇଲା ମୋ ବାଳ ଆପ୍ଲିକେସନ ଚିରିକି ଏ ଗାଁ ସାରା ମୋ ବାଳ ଆପ୍ଲିକେସନ ଏଇ ସେ କଥା ଏଇଥିରେ ଆଜି 8 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷ 9 10 11 କି ସ୍ମୃତି କଲେଜ ଏମିତି ଏମିତି ଆଗକୁ ଛିଡ଼ା ଏମିତି ଛିଡ଼ା ଏମିତି ଛିଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିବ ଫଟୋଟା ଆରେ ଆଗକୁ ଆସୁନ ତମେ ଆଗ ବହୁତ ସିଆଡି ପଳଉଛ ଏପଟୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସ ଏଇଠିକି ତୁ ବିଶ୍ରାମ କୋଉଠି ହଉଛୁ ଆରେ ଆଗେ ଛିଡ଼ା ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ଭାଇ ତମେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ଦୀପ ଭାଇ ଛିଡ଼ାଉନା ଭଲ ଲାଗିବ ଆରେ ଅଜୁ ଭାଇଙ୍କର କହିଥିଲା ବା କହିବେ ବୋଲି ଅଜୁ ଭାଇଙ୍କର କହିକି ହରି ଭାଇଙ୍କର ଧରିକି